Hi, I'm Karina, this is English in Brazil, and this video is going to be about classroom vocabulary and classroom language. So I'll try to speak English here most of the time, but I will speak slowly and clearly so that you can try to understand this video without having to read the subtitles. Então, pra quem não entendeu nada até aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vocabulário de sala de aula, já que eu estou numa classroom, numa sala de aula. E se você precisar de legendas, elas estão aqui disponíveis no YouTube, basta ativá-las, ok? Essa é uma das salas da Seda College, aqui na Irlanda, porque eles me trouxeram até aqui. Então, se você quiser saber mais sobre o intercâmbio e como funcionam as aulas aqui na escola, tem todos os links aqui na descrição, ok? So, let's get started! Okay, so let's start talking about vocabulary. So things you will find in a classroom. So this is a pencil case. A pencil case. And inside the pencil case you will find pens. So this is a pen. A pen. This is a pencil. A pencil. And you know, sometimes you come to school and you just forget to bring your stuff. So you have to ask somebody for a pen, for example. So you can ask, for example, excuse me, could you lend me a pen? So the verb here is lend, emprestar, lend. Porque eu tô perguntando se a pessoa pode me emprestar. Mas eu também posso usar borrow. But when you say borrow, the structure of the sentence should be a little bit different. So for example, can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen? Então, quando eu estou pegando emprestado, o verbo é borrow. E quando eu vou emprestar, aí é lend. In addition to that, you have a ruler. This is a ruler. It's a very small one, but it's still a ruler. Okay? Uma régua. Eraser. This is an eraser. And here's something interesting. So you say an eraser, not a eraser, because you say an before a vowel sound. So that's why you say an eraser. And if you have any questions about the use of a and an, I can make a specific video about it. Just let me know in the comment section, please. Then you have a sharpener. Um apontador. Sharpener. The last one here, I think it's more for children. Glue. A glue. A cola. I don't even have it here. Cola. Glue. And then let's start talking about books. Yes, I love books. I love books. And this is a textbook. A textbook. Livro didático, okay? It's a textbook. So this is the textbook, but you also have the workbook where you can do your homework. This is going to be your workbook or your activity book. It depends, okay? And inside a classroom, you will probably have a board. This is a board, and this is a whiteboard. A whiteboard. So we use markers. This is a marker to write on a whiteboard. But you also have a blackboard, and you don't use a marker to write on a blackboard. You use chalk. Giz. I suppose you already know how to say papel in English, okay? It's paper, I know, but this is a sheet of paper. Uma folha de papel, a sheet of paper. E sheet também serve para lençol. Sheet também é lençol, okay? It's not shit, okay? It's sheet. There's a difference between the vowel sounds here, and if you didn't know about it, it's because you haven't watched this video here. So you have to watch this video here because I explain the difference between sheet and shit. So this is a sheet of paper. A sheet of paper. Então a sheet of paper é uma folha de papel em branco, tá? Mas se ela tiver alguma informação escrita, né? Então vai ser um handout. Sabe quando o professor entrega as folhinhas para os alunos com alguma informação? Like this one. This is a handout, okay? A handout. Now let's talk about some sentences and expressions that you're gonna hear in an English class and also that you might want to say when you are in a classroom. What page are we on? Em que página a gente tá? What page are we on? Go to page 24. Vá para a página 24. Go to page 24. And sometimes teachers speak very fast, so you have to ask them, excuse me, could you repeat that, please? Você poderia repetir? Or could you speak slowly, please? Você poderia falar mais devagar? Could you speak slowly? Some teachers speak very low and sometimes you get so bored and you can't even understand what the teacher is saying. So you can ask, can you speak louder, please? Can you speak louder? Você pode falar mais alto? How do you spell that in English? You don't say, how can I write this in English? Quando você diz, como é que se escreve isso em inglês? A pessoa pensa a primeira coisa, how can I write that in English? Aí o professor pode dizer, with a pen.
com uma caneta. É assim que se escreve isso em inglês. Mas se você quiser pedir, perguntar sobre a escrita de uma palavra, aí você vai falar How do you spell that in English? So for example, car. How do you spell car? And then the teacher will say C-A-R. How do you spell it? How do you spell it? Um jeito mais fácil também. Então a professora falou uma palavra nova, sei lá, throughout. E aí você pensa, damn. Como se escreve isso? Aí você vai perguntar, how do you spell it? Como que se escreve isso? Raise your hands. Raise your hands. So I'm raising my hand because I have a question. And by the way, you shouldn't say I have a doubt because this is something that we translate from Portuguese to English. The correct sentence would be I have a question. So, excuse me, I have a question. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. I have a question. And if you don't know the meaning of a word, you can just say, what does it mean? O que significa essa palavra? What does it mean? Pode ser para uma palavra ou para uma frase também. And if you arrive late at school, you shouldn't do that, of course, but sometimes shit happens, you know. I'm sorry, I said shit. You can knock on the door and then say, sorry, I'm late. Então, desculpa, eu tô atrasado. Sorry, I'm late. What's this in English? If you don't remember how to say this in English, for example, this is a marker. You already know it's a marker. Or, how can I say this in English? So you can point, ok? Pode apontar pra coisa. Como é que se diz isso em inglês? So I really hope this video was useful for you. Espero que tenham gostado desse formato um pouco diferente. Vocês pedem muito pra eu falar inglês nos meus vídeos. Eu não faço porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta, então eu nunca sei o que eu faço. Então por isso que eu tô fazendo esse mix, né, de inglês e de português. Eu tô me sentindo muito bem aqui hoje porque tô in a classroom again. Tenho muita saudade de estar aqui na frente de uma sala de aula, de ter alunos aqui. E eu vou dar um homework pra vocês. Como essa aula tá bem em formato de aula mesmo, vocês têm um homework, que é escrever uma frase aqui nos comentários usando uma ou mais palavras que vocês aprenderam no vídeo de hoje. Que é muito importante não só escutar, mas também praticar. Escrever essa frase vai te ajudar a memorizar, ok? And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to English in Brazil. See you next video. Bye!